जोंनो तुदुलनाय जोंना हानजानाय माया गोनां बोबाग्रानां खुलुमाया फारो दिनै अ पान्दानि आचुफां जों दिनै सिपाइजला डिस्ट्रिक्टनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दिनै बरं गोनां जों बुकुब उदुपाते फरमानो हामजात माता जिबाया फारो पान्दाव फाइमान जाखा पुइला TWF nebomong parprunisni puila na sini central president inai tai tabu poktoma central advisory committee ni joint chairperson sini bukuk opera sindu kena jamatiana ni khuluma hamjak maya paro pandaw tai pemanjakha ti pramata সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট তাই বর্তমান এমএলএ চিনি বরণ গোনাং বিশ্বজিৎ কলই পান্দাও TWF সেন্ট্রাল কমিটিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট খরকনৈ চিনি বুকুব কাজল তাই বুকুব বুদুলক্ষ্মী পান্দাও তাই বতঙ্গ TWF সেন্ট্রাল কমিটিনি খরকনৈ জেনারেল সেক্রেটারি চিনি বুকুব গীতা বুকুব উর্মিলা তাই চিনি Kusam, General Secretary Taita Bottoman District President, South District ni, Chini Bukut Sapna Tiria, Secretary Khorogoi Tongo Chini Bukut Anjali Bukut Bisaga, Oro Chini Kusam District President, Chini Bukut Rina, Kusam Block President, Jepro Political Block Ngo, Apuni Takarjolani Block President, Chini tapo bukuk Sobita de Porma, tas dini location secretary, tajak ke bodi chini bukuk Biraja bukuk Sorol Devi, bukuk Bojon Pisang, oro chini YTF ni central ni president Thai Thangka Kapuk Suros, tai chini oro ni monitoring members Roktombayo, subjunal ni junal ni joint chairperson Roktombayo, tai বিশেষ খাই তিনি অর চিলি TWF ni Pandaw Phaiman jaknai Takarjala Jompojola EDC constituency ni ani borom gonang jek bukuk somno puilano us kangolai thangnai 8 tarik March International Women's Day norok jotto thangoi noni participate by sini program naithok khayoi holsa dia khlai no bemani bagai no kang pai play hamjak matai jobani dibaya par khadane bukukso जों कासे सबाव या प्रेसना थांगो दङ आगिनि सबाव ताबुनि सबाव किच्छा फेलायो आगियो खाय सरकार गुरै एमएलए 13 जना गुरै एडिसि बो सरकार गुरै पुइला चिनि बाय संपासाव खरकनि गुरै कैंडिडेट मानु चिनि बाय कपाल हामिया बाजी देलिया चिनि बुकुक ताबुक बर्तमान इएम दोले जी देवै थां आपनि या गलाबो कुनो कमिटी करे ती प्रामोथान बो कमिटी करे TWF बो कमिटी करे OIT बो कमिटी करे हाइपानो अरा जेतिनि फाइनै रखना आंवान सुगो जों नेता अफिस कांगा आसुतनाय रखिनि इम्पोर्टेन्ट न रखसे न रखि इम्पोर्टेन्ट बो कुछो न रखरि मुखाइ अरा मेरा मक्रा आसुगाय तनि चिनि मुं सदाम करे न रखि चिनि बरम न रखि जतो किसि कमिटी करियासे मुंसा करियासे सरकार ते भाई एडिसि वो बस कांगो जों आसा खायो नोंनि फान्दाय बकरा खंनाय ताबुक सिस्टेम न जोंखि जामा बुजिनाय कारण जारा गोसाम सामुं तां तंनाय र अर सिनि बुकुक बजन दिसं आदिनि सिमिसन बा सिनि बुकुक बिसोर किजम तेतो तंबाय बुकुक सम सिनि बुकुक कामना सरल देबि संफुन सिनि बुकुक Biraja Songtun, jarak tay betong na ang ayong kahampan huya, jarak ke samdak na rubuji, Hindu jarak abuk ketal kebang mana payu, puila ang lagi rasmati oke ati pramosa sepuila ang puru tidak boleh nen, norok nomas kanai, puila tidak boleh kaburu, sini bayi ni amalo, apur hungkai, political block, political district.
ungu central committee to central committee no tongo piaba 12 ta political district khaijaka apro hungkai political block bahake hingkai political block takarjola kaisa bidhan sabha kaisa assembly যেমন চিনি তাকো বিশ্বজিৎ প্রতাপক এমএলএ ও assembly wise apro block committee khajago aboni yagulo bahaino চিনি বুকুক স্বপ্না প্রেসিডেন্ট খা আর জনাব শুধু প্রেসিডেন্ট চিনি চেঞ্জ হলো কমিটি কোনো চেঞ্জ নেই ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আপনি আন চিনি বুকুক স্বপ্না ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট দঙনি ব প্রেসিডেন্ট থাকে ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট দङ কমিটি কোনো চেঞ্জ নিয়া ব্লক কমিটি ব চেঞ্জ নিয়া ডিস্ট্রিক্ট ব চেঞ্জ নিয়া পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট ন দङ পলিটিক্যাল ব্লক ন দङ আনি জরাও হংকাই गोबां চেঞ্জ Norok Saiman na. Political district niya tabo. Administrative district. Atta sini district tongo sorkari babe. Mutabek no tini sini Biswajit Koloy. Borangganan MLA sa sini PWF ni Bokok Rupa. Sini Bokok Swapna Teria. Borok Tabuk district president. Abani ya kola batabo. Block committee khana ni thangkangkai. Sir. Tamu makanya ADC constituency wise block committee khana job tole sai sarati prawa ADC constituency kelai ke takarjola jompujola job ton sai kelai sikon sasa to beto dan kamu 13 ta matro bisi apni ya kola batabo block committee khana ni thangkangkai sir tamu makanya ADC constituency wise block committee khana job tole sai sarati prawa ADC constituency kelai ke takarjola jompujola job ton sai kelai sikon sasa to beto dan kamu 13 ta matro bisi 13 ta bisi takarjola bai sarati prawa Ramchandra job ton sai chikon ADC constituency Ramchandra ka 18 ta bisi takarjola wo 14 ta bisi tai rokun kahgai job ton sai kabang mandai Pulenpur halahali Asrambari Kulai Campawar Maharani Telamura Maharani Selagan nini Antoli Bulagati taibo Purbo Muhripur Buratoli Silasoli Monobongkur Abrok kebang macini 28 tani disebut tun saya bezal Apuni bagai tini adio dekini kesan presiden Bokok Sabita boka takar bela tu kelai boka tabo pekwa jola jonna nogor sabut tangi ke abrok sung buji nanang oje chod datar bisi mano sung naharoi komiti makainya enggak apuni bagai baksa borok bujiya ang region Syria ko bahai kang president Kokhada ahai rokhinai betong abnon huno rajnaitik mesur unia bai Sindhu region duida Swapna ba president Swapna region du dang ba president ba santalo na hadna di puila president morok kola kokhana tubang ma jaga obahai rok bujiya ang betong abani baguna sunti dable rok jaga tanggal seminar akare norok bajak to bajak salaiyo chini committee no sung khana ni bagi reading tabok sub jora chini yago committee ni list paika no ni mo bande 7ta Maharani Selagan gotun thangka Ompi Nogor thangka idaning chini Ramchandra Gata thangka obahide kebang list pakote ekloge 10 ta kata chini notification dikhlai dina Apuni bagai khajani bukuksa norok oro bai sindono nasi kebo geratar tripalen no hamjagi phaya ang moni hanno nasi kebo geratar tripalen no ham logiri nahi phaya ekmatro chini dofa no muthanga bagai next generation ni busa beto busukno ang soba khaya phare kelangani o geratar tripalen ningoro bungani bagai se Sungkini bubat rano logirina ni phayayo abu kubuiko
Apuni bagai ang asa kayo job tenisai strong job tenisai panggerang elaka Bidhan Sabha pangpun ADC constituency panangpun abon kai otakar jola jumpu jola abos osikar khainani kuno kosto neui apuni bagai khajani bukuk song norok tini ora belai ke kosto manka जों अकस्त मुंसाया सिनि सिनिमु जे बराबाय थांगोन जों सिनिमु मोननाय जे बराबाय हिमोन जों बरम मोननाय नन बरम बि मोननाय अ बराबायसे जों मातंनाय आपनंखा सिनि बुबाग्रा बाय तंखाय बुबाग्रा बाय हिंका हंखाय जों सिनिमु मोननाय बरम मोननाय सिनि मानथाय मोननाय काजे दासिमबो खोनागा tok masa ni bagai samnagoro thang samnagoro sabatong ex MLA to ang kahanggan si ex MLA tok masa riman one should be sarkar o ex bokai kesam si MLA sini thani ka total bartaman MLA tabe BJP sarkar jado amo kachen laro one should be BJP Tipramotha IPFT सरकार हाइसे बंथानि थाना नांगया खोदोंबो बंथानि थाना नांगया जों अलरेडि कक सालायै चिलि बोबाग्रा बोसकांनि मासफ्राव फोजोबनांनाय खोदों सारा त्रिपुरा राज्योआव 11 कोटिनि खोदों लिरनाय 11 कोटि हाइसे बगायाखै आबो कक नरक साइजामान उस कांग्रेस ने 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे अब कैसे इतिहास कुनो जगफानो मंच साका ऑडियंस रक आसुगिया जोंले मंच साका पर्यंत ऑडियंस रक आसुगिसे थातारो आसुगनो साग्या खायो उएक उंगै दंखा सारा त्रिपुराव PWF नि संगठन नाहाय अब आं मनिहार प्रेसिडेंट गै जोंनि बासिनो गोनां प्रेसिडेंट गै सपना प्रेसिडेंट गैया अब उंगाय बुबाग्राना हमजाकमानि मादि आपनि प्रमाण से आपनि बागै खाजानि बुकुक सं आं आसा खायो सिनि प्रोग्राम सब समय सक्सेस नु बाइसिंगुनि आमाले सिनि देख ताबक आनि जरा सक्सेस नंगु दंखु नरक साइमान खाना लाइ थांनाय आनि पूर्व बक्ता बाहायनो जे साइथागा पुष्पबन्त प्लेस न जयसिं जे समयो सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खालायना थांथुबो सिनि राजनैतिक अभिज्ञता सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन 1500 बरफ नुगु 2000 नुगु साइटो आसुदि सरकार एवं प्रशासन सेकांबारि आसे सरक फारितनि गासिनि बागै सरक आसुब्रिनानि बागै तम माले TWF रत्न चुंपाया TWF रंगे पार्टिसिपेट गोबां TWF रखाय जत्तनि से त्रिपुराव संगठन गोरा आपनि बागै बरफ सेकांबारिया बेरिगेट खायतोनो आइन अमान आंदोलन खायजों जोंनो बेरिगेट खाय सिनि बागै जोंखै त्रिपुरा पाले दंगो हासिंसाव आजुना नांगोन जों बुखुक जों होनो यांले सरक साफ थारितनि का सरकार सरक आसु बिना दं ना बाबा बाबु ब्लक सिं थांजि